Hello guys, welcome to my channel. Nandito po ako sa Alphamart parkour po. Guys, samahan nyo akong mag-parkour pupunta sa Alphamart. Hinihintay ko sila mami daddy rito. Susunduin ako dito eh. Samahan nyo ako guys ha. Thank you. Tara na. Ay, hanapin ko muna si daddy. Siya kasi nagbubuhat sa akin eh. Papunta doon sa finish line. Asan kaya sila mami sa si daddy? Mami, daddy, asan po kayo? Ay, ayun ang start to. Try ko tumalon. Samahan nyo ako guys tumalon ha. Ayan, ito na tayo. Mag-start na tayo tumalon. Ready? 1. Kaso natatakot kasi ako tumalon eh. Baka malaglag ako. Pero subukan ko ulit. Susubukan ko tumalon mag-isa. Try lang magsubok. Ay, nag-message si mami. Pero subok muna ako tumalon. Ay, nalaglag. Baka may daanan dun guys. Tingnan ko. Subukan ko dun dumaan. Terima kasih. Ay, nalaglag. Terima kasih ya Nalaglag ako guys. Hindi pala pwede doon dumaan. Ayun si daddy yun oh. Daddy. Daddy. Nag-try po ako tumalon po eh. Nalaglag po ako. Guys, tulungan nyo ako mag-cheer up kay daddy ha. 1, 2, 3, go! Go daddy, go daddy, kaya mo yan. Go daddy, go daddy. Yay! Go daddy, go daddy, kaya mo yan. Go daddy, go daddy. Go daddy, go daddy, yay! Ayan, malapit na kami doon sa Alphamart. Thank you guys ha sa pag-help sa akin mag-cheer up kay daddy tumalon ha. Ayun sila mami oh. Kita ko na, yay, malapit na kami. Konti na lang.
Yay! Nakarating na kami ni Daddy. Yay! Thank you po, Daddy. Ang galing ng daddy ko, diba? Mami. Thank you po, Daddy. Thank you po. Hello po. Hello po, tita. Mami, wala po kami hug po eh. Hello po, tita. Thank you po. Oh, may kwintas. Thank you po, tita. Thank you po. Thank you po, tita. Ay, yun daw yung pinakamamahal daw ni tita. Asan kaya yun? Tignan natin, guys. Saan po, tita? Asan kaya? Hindi ko makita. Wala tao dun, oh. Wala pa naman tumatalon. Asan kaya yun? Tita, wala po tao eh. Diba guys, walang taong tumatalon dun, oh. Tara na guys, punta na tayo sa Alphamart. Hawakan ko sila mami saka si daddy. Tita, pupunta na po kami sa Alphamart po nila mami daddy. Bye bye, tita. Wow, galing ni tita tumalon po mami daddy. Ayun po si tita, oh. Tumatalon. Kita nyo guys. Tara na, punta na tayo sa Alphamart. Samahan nyo kami guys. Pupunta kami nila mami daddy dun. Kaya pala mabilis si tita tumalon kasi mahilig sa parkour daw, sabi ni mami. Sana ganun ako kagaling tumalon. Kagaya nila tita saka si mami saka si daddy. Galing tumalon nila. Tara na guys, punta na tayo dun sa Alphamart. Hawakan ko sila mami saka si daddy dun, papunta dun. Ay, ano kaya ito? Sabit-sabit na candy. Ano yan, mami, daddy? Ano kaya yan, guys? Ay, paagawan yan pagtatalunan mo. Yung pagkain. Tulad sa may birthday party po. Ay, ano naman kaya ito? Tara guys, dito tayo sa Alphamart. Ayan o, Alphamart. Diba? Galing. Pasok tayo dun sa loob. Ayan, nakapasok na kami nila mami daddy sa loob ng Alphamart. Ayan, may pagkain o. Inumin. Bibili kami. Yay! Bibili kami ni mami daddy. Ano kaya pipiliin ko dito? Ang daming inumin, oh. May Sprite, may Coca-Cola. Saka ano pa kaya? Mountain Dew. Ayun, may Royal dun, oh. Saka, ano kaya to? May mogo-mogo kaya dito? Wala siguro mogo-mogo dito. Hindi ko makita yung mogo-mogo, eh. Ay, buhat ako ni daddy. Wala po dito, daddy.
Daddy, hawak mo po si mami po. Kasi baka mawala po si mami pang di natin hawakin si mami. Sige na po, Daddy, hawakan mo na po si mami. Hawak lang po tayo ng kamay para hindi tayo mawala. Ay, lag si Daddy daw, guys. Lag po daw si Daddy. Kaya mabagal si Daddy, diba guys? Hello guys. Subscribe niyo po ako. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe po sa akin. Thank you po. Mami, hawak ka na po sa akin. Saka si Daddy, hawakin ko. Gagala na kami sa Alphamart. Bibili kami. Tara na guys, bili tayo ng pagkain. Papabili ako kay Mami, Daddy. Ayan o, ang daming mabibili rito. Ano kaya mapipili ko dito? Ano kaya bibilin ko? Ang daming bibilin, ang daming pipiliin. Ayan na, may pabango pa. Doon yung cashier, dito tayo. Ay, dito, cashier yan, dito tayo. Yan, pagbibili. Pag magbabayad na ng natin, bibili tayo. Pabili po. Chocolate po. Ay, hindi ako maintindihan. English zero daw. Can I buy chocolate? Chocolate and drinks. You can pick up in freezer daw. You have Yakult po. How much chocolate and drinks po? Mami, Daddy, mananakaw po sila kasi aalis-alis yung tindero po. Diba po, Mami, Daddy? Ayun, may bangko po dun, oh. May ATM bank. Magwi-withdraw po kami nila, Mami, Daddy. Mami, withdraw ka po muna para may pambayad po tayo sa Alphamart. Dami ko po bibilin po, Mami, eh. Yay! Bibili kami nila Mami, Daddy. Wow! Thank you po, Mami. Sa gift po. Thank you po. Yay! Thank you po, Mami. Yay! Mami, thank you po. Thank you po sa gift. Thank you po. Tara na daw guys, sabi ni Daddy. Opo, Daddy, Mami. Bye-bye guys, uuwi na kami nila Mami, Daddy. Thanks for watching. Bye-bye.